ریاست کی عزت اور وقار کی بات آ گئی ہے. اب ریاست کا موڈ پہلے جیسا نہیں ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں نے کبھی 3 روپے بجلی مانگی ہی نہیں. کبھی انہوں نے آٹا یہ 1000 روپیہ من مانگا ہی نہیں. ان کا منطقی انجام کیا دیکھتے ہیں؟ ماں بچوں کو ڈراتی ہے کہ اس طرح نہ کر ورنہ میں ابے کو بتاؤں گی. 3-4 دفعہ ماں نے بہت لاڈ پیار کیا, پھر انہوں نے والد صاحب کو بتا دیا. یہ مہاجرین کی جو نمائندگی ہے اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کہ یہ تو ہماری جیب میں ہے, باقی انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر سے لے لیں گے. اب اس میں یہ اینٹی پاکستان کہاں سے گفتگو آ رہی ہے؟ معاشی طور پہ, سفارتی طور پہ, دفاعی طور پہ مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے. لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ماضی میں بھی مذاکرات چلتے رہے. اس دور میں بھی جو پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت ہے اس میں بھی مذاکرات چلتے رہے. ان مذاکرات میں اصل میں ہوتا کیا رہا ہے؟ آج ہم نے جو ان مذاکرات کے عینی شاہد ہیں, جو لمحہ بہ لمحہ چودھری انوار الحق حکومت کے دوران بھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بھی ان عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے, مذاکرات میں شریک کار رہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پیپلز پارٹی پونچھ ڈویژن کے سیکرٹری جنرل راجہ مبشر اعجاز صاحب کو. راجہ صاحب بہت شکریہ. مہربانی خواجہ صاحب, بہت تھینک یو شکریہ. سر, تھینک یو. اچھا سر, آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں ہم نے دیکھا انوار الحق صاحب کے دور میں بھی آپ بالکل ساتھ ساتھ رہے. جب بھی یہ ان کے ٹیرف کے حوالے سے بھی ریٹس بن رہے تھے, باقی چیزیں بھی ہم دیکھتے رہے. لیکن اس ماہ جون میں 3 جون کو وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کے ساتھ آپ راجہ امجد علی ایڈوکیٹ کے گھر گئے. وہاں جو گفتگو ہوئی جو ابھی تک کبھی کسی نے بھی سنی نہیں, وہاں اصل میں ہوا کیا تھا, کیا بات چیت ہوئی تھی, آج ذرا ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے. وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے شوکت نواز میر صاحب کو فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. شوکت نواز میر صاحب نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ میں اس وقت یہاں ہوں بھیا. تو اسی وقت ہم نے پھر امجد علی خان صاحب, امجد علی خان ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے خاندانی آدمی, اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا جی آ جائیں, بیٹھ جاتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے گروپ میں بھی میسج ڈالا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب یعنی کور ممبران کو بھی پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر امجد علی خان صاحب کے گھر آ رہے ہیں. وہاں بیٹھے ہم نے. یہ جو امجد علی خان ایڈوکیٹ ہیں, یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اب کالعدم ہو چکی ہے, یہ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ پہلی جو ایکشن کمیٹی بنی تھی وہ راجہ امجد علی ایڈوکیٹ نے ہی بنائی تھی مظفر آباد میں, جو دریاؤ بچاؤ تحریک کے نام کے اوپر. ایسا ہی ہے, تاکہ یہ لوگوں کو علم میں ہونا چاہیے کہ راجہ امجد علی ایڈوکیٹ نہیں راجہ بڑے با کمال آدمی ہیں. اب وہ لا تلقی کا بھی اعلان کر چکے ہیں. جی لا تلقی کا, اب لیکن اگر لا تلقی کا نہ بھی کیا ہوتا تب بھی وہ با کمال آدمی تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے گھر گئے وہاں پہ, تو ہماری گفتگو شروع ہوئی. جب گفتگو شروع ہوئی تو امجد علی خان صاحب نے شوکت نواز میر صاحب کو فون کیا, یہاں بیٹھے ہیں. تو خواجہ صاحب شوکت نواز میر نے وزیر اعظم بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا فیصل سے کہیں کہ بیچ میں سے ہٹ جائے, ہم جانیں اور وہ جانیں. وہ کون؟ وہ ارباب بست و کشاد پاکستان کی فوج کی بات. یہ شوکت نواز میر نے کہا جی ہم جانیں اور وہ جانیں, آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, اور ہم جب کوہالہ پہنچیں گے ہمارے مطالبات منظور ہو جائیں گے. یہ 3 جون کو گفتگو, یہ 3 جون رات کو گفتگو ہوئی. پھر جب ہماری گفتگو آگے چل رہی تھی تو اسی وقت عمر نذیر کشمیری کا ویڈیو پیغام آ گیا, جو وزیر اعظم نے وہیں بیٹھے مجھے واٹس ایپ کیا, جس میں عمر نذیر کشمیری کہہ رہے تھے کہ اگر مہاجرین کی نشستیں ختم بھی ہو جائیں, سارے مطالبات منظور بھی ہو جائیں, پھر بھی ہم مظفر آباد جائیں گے, لانگ مارچ کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے وہاں پہ ایک پیغام دیا کور کمیٹی کے نام, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران کے نام. انہوں نے کہا دیکھیں اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں, لیکن ہم آپ کو گواہ رکھ کے کچھ باتیں بتانے چاہتے ہیں تاکہ تاریخ درست رہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. ریاست نے 3 دفعہ آپ کے آگے سرنڈر کیا ہے. جس ریاست نے بلوچستان میں سرنڈر نہیں کیا, جس ریاست نے پنجاب میں سرنڈر نہیں کیا, جس ریاست نے وانا وزیرستان میں سرنڈر نہیں کیا, جس ریاست نے اسلام آباد میں سرنڈر نہیں کیا, جس ریاست نے ہندوستان کے آگے سرنڈر نہیں کیا, اس ریاست نے آپ کے آگے 3 دفعہ سرنڈر کیا کہ کشمیریوں سے ذرا لاڈ پیار زیادہ ہے. لیکن اب ریاست کی عزت اور وقار کی بات آ گئی ہے, تو لہٰذا اب ریاست کا موڈ پہلے جیسا نہیں ہے, شاید اس طرح کا لاڈ نہ ہو. یہ بات ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ کل تاریخ میں
हमें आप सुरखरू कर सकें कि आप बताएं कि नहीं इन्होंने हमें यह बात बताई थी। बिल्कुल ठीक है, ये बात हो गई, ये बातें वहाँ हुई, इनका क्या रिस्पॉन्स था आगे से? कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि बस अब मेंबरान नहीं मानते। हमने कहा जी कि जवाब दे दिया वज़ीर आज़म को कि यानी कि आप बिल्कुल नामराद होकर वापस आ गए। वापस आ गए। उन्होंने कोर कमांडरी कमेटी के मेंबरान के बिहाफ पे जवाब दे दिया कि अब हम ना इस कॉल को पीछे कर सकते हैं, ना हम आपको वक्त दे सकते हैं, ना हम आधी नशिस्तें मानते हैं, ना हम मुतनासिब नुमाइंदगी मानते हैं। तो अब उन्होंने फिर कोरा जवाब दे दिया। फिर मैं वज़ीर आज़म साहब उठ के आ गए। उसके बाद फिर आपके सामने हुआ जो हुआ। अच्छा सर, आप जब इनके साथ अनवारुल हक साहब के दौर में भी मैंने आपको देखा कि काफ़ी बार जब इनकी गुफ्तगू मुज़ाकरात होते थे, आप उस मुज़ाकरात में बैठते रहे। मेरे ख्याल में आप वाहिद शख्स हैं जो, मेरे ख्याल में कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई इनके जो हुकूमत के ज़ोमा के दरमियान जिसमें आप नहीं रहे हैं। वादों की बात की जाती है कि वादे पूरे नहीं हुए। हमारे जो ओवरसीज़ में बैठे भाई हैं उनको भी बयानिया उनको तक पहुंचाया जाता है कि हमारे साथ रियासत ने वादे पूरे नहीं। क्या माजी की हुकूमत ने और इस हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? देखिए, इसमें एक बात और ऐड कर लें। जब पहला अनवारुल हक साहब के दौर में पहला रेला आया, अवाम आई, दीरकोट में तकरीबन 11 घंटे रुके मेरे स्टेशन पे। वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो गए। ठीक है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने कभी 3 रुपये बिजली मांगी ही नहीं। ठीक है, कभी उन्होंने आटा ये 1000 रुपया मन मांगा ही नहीं। वो कहते थे कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे बिजली दे दें और टारगेटेड सब्सिडी दे दें। तो मेरे पास बैठ के, जिसमें डिप्टी उस वक्त के कमिश्नर पुंछ और डीआईजी पुंछ भी बैठे थे, मेरे घर में थे, तमाम मेंबरान वहाँ पे बैठे, एंगेजमेंट हुई, गुफ्तगू हुई। 16 रुपये, आज मैं पहली दफ़ा इंकशाफ कर रहा हूँ, 16 रुपये 75 पैसे पे अब बिजली पे राज़ी हुए। सोलर पे, जो सोलर वाली बिजली है, 16 रुपये 75 पैसे। अच्छा 16 रुपये, 16 रुपये 16.75 रुपीज़ पर यूनिट ये तय पा गया। ये तय पा गया। और आटा टारगेटेड सब्सिडी ये तय पा गया। लेकिन जब टारगेटेड जो मुस्तकीन लोग हैं, मुस्तहिक जब नोटिफिकेशन आया तो 3 रुपये बिजली थी और आटा 1000 रुपया मन था। तो मैंने वहाँ पे बरजस्ता कहा, मैंने कहा जी आप वो दुआ करता ना बंदा कि अल्लाह जो मांगा वो भी दे, जो नहीं मांगा वो भी दे, तो आपको वो मिल गया जो आपने नहीं मांगा, रियासत ने आपको वो दे दिया। तो बात ये, वहाँ से फिर बात आगे चलती गई। फिर वो मुजफ्फराबाद गए, फिर दूसरा रेला आया, फिर वहाँ पे बात हुई जो आप कह रहे हैं कि वादे। चार्टर ऑफ डिमांड में एयरपोर्ट एक दिन में नहीं बनता, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर की फैसल मुमताज़ राठौर साहब की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में काबीना कम हो गई, सेक्रेटरीज कम हो गए। देखें, ये वो बात है जो लाड प्यार था कि जी आपने कहा ये हो जा, कुन फयकून, हो गया। अब कुछ लेजिस्लेशन के मामलात हैं, कानून साजी के मामलात हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है मार्जिन नशिस्तों के ऊपर। लेकिन उसके लिए बाकी हाँ, उस मीटिंग में मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने रिटर्न दावतनामे दिए सबको, एक्शन कमेटी के लीडरान को हमने दावतनामे दिए कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आए, जो एपीसी बुलाई, उसमें अपना, हमारी बात ना माने लेकिन अपना मौक़िफ़ सारी पार्टीज़ के आगे रखें, क्योंकि पार्लियामान के अंदर इन जमातों ने वोट देना है लेजिस्लेशन के लिए। तो उन्होंने उसको आप अकेले रियासत के स्टेक होल्डर नहीं हैं, बाकी मुंतखब लोग भी हैं जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं, वो भी लीडरशिप है, सब कश्मीरी लीडरशिप है। लेकिन असेंबली के अंदर जो पार्लियामान के अंदर हैं उनका ज़्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने वोट देना है किसी भी लेजिस्लेशन। उन्होंने उसका भी बायकॉट किया। फिर उन्होंने कहा जी हम इसमें भी नहीं आते, फिर उसमें भी नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हमने हर हालत में मार्च करना ही करना है। अच्छा, 5 kV का एक मुतालबा जो कहा कि यहाँ तक भी बिजली 3 रुपये यूनिट दी जाए जी, ये भी पहले तो ये बात नहीं थी जब पहले दौर में, नहीं बाद में आए ना, बाद में आए मुतालबा। फिर भी ये बड़े बड़े शादी हॉलों वाले, पेट्रोल पंप्स वाले, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स वाले, होटलों वाले, ये उनका मुतालबा था, वो उन्होंने रखा, गवर्नमेंट ने वो भी मान लिया। नहीं, ये कहाँ से आ गया? देखे ना, ये तो आम सार्फ के प्रोटेक्शन के लिए आए थे ना, या बड़े जो बिजनेस कर रहा है, मेरी बात सुनिए, हम यहाँ वैसे ही बिजनेस वाला टैक्स कोई नहीं देता। हाँ, बिजनेस कर रहा है तो वो तो कीमत पूरी नहीं, सब्सिडी तो देनी है, जो जिसकी सकत नहीं है ना उसको देनी है ना। मैंने कहा सर, ख्वाजा साहब बात यह है कि लाड था ना, कश्मीरियों के साथ लाड है, लाड था, प्यार था। अच्छा, लाड वो ट्रक के पीछे लिखा होता है कि लाड शाड होना खत्म, तो लाड शाड खत्म हो गया, लाड शाड खत्म हो गया। अच्छा, आपका जो लीडरशिप है अवामी एक्शन कमेटी की, इनके सबके साथ अट्रैक्शन जी करीबी पहले से भी जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, और इस जब मुज़ाकरात होते रहे तो इसमें भी बढ़ा। इनकी लीडरशिप को आपने कैसा पाया? ये जब एक दूसरा एक मौक़िफ़ है, ये बड़ी हट दर्मी पर उतर आते हैं, यानी कि एक बात पर अड़ गए तो अड़ गए। इसमें लॉजिकल बात
कैलकुलेटेड बात सिर्फ राजा अमजद अली खान साहब करते हैं, बाकी सारे हर धर्म लोग हैं, लेकिन वो अकेले उनकी चलती नहीं। वो यानी कि उनको यानी कि बाकी लोग हैं हट धर्म है। हर धर्म है। अमजद अली खान साहब से आप दलील के साथ बात करें, वो बात मानते हैं, कानून कायदे की बात समझते हैं, मानते हैं, बाकी तमाम लोग हर धर्म लोग हैं। अच्छा, ये मुतालबात जो बढ़ते रहते हैं, बच्चे भी देते रहते हैं, ये कहाँ से आती थी चीज़ें? ये कौन लेकर आता एक्चुअली एक पॉपुलर नैरेटिव बन गया ना जी, ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने एक पॉपुलिज्म शो कर दिया, पॉपुलर नैरेटिव बन गया। देखें सियासी लोग जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं, झंडों का बंदोबस्त करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, फिर भी लोग जो है ना आने में रिलेक्टेड होते हैं। तो उनको एक मॉब मिल गया, पॉपुलर नैरेटिव बन गया, लोग पॉपुलिज्म के पीछे आ गए। अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि हम क्यों जा रहे हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता क्यों जा रहे हैं। ठीक है। और वो फिर जब पॉपुलिज्म मिल जाए, आप स्टेज पे खड़े हो, आगे लोग खड़े हो, वो क्लैपिंग कर रहे हो, वो नारे मार रहे हो, तकरीर कर रहे हो, आप तकरीर कर रहे हो, तो इतने लोग उनको कभी मिले नहीं थे। जब मिल गए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है हर चीज़ का साहिब इख्तियार हमें, अब हमारे कहने पे स्टेट चलेगी। अब जो हम कहेंगे मुस्तनद है, हाँ, वो जो हम कहेंगे वही बात मुस्तनद है, होगा। वही मुस्तनद है। अच्छा, ये तो अवामी हकूक़ के वाले से ये बिल्कुल चीज़ें, जो 5 KV ताजर भी आ गए, बड़े लोग भी आ गए उसमें आ गए। अब इसमें ये एंटी पाकिस्तान कहाँ से गुफ्तगू आ गई? ये बाढ़ में जाए पाकिस्तान और इस तरह के ऐसी गुफ्तगू है। ये बड़ी दुखद बात है। पाकिस्तान हमारी उमंगों का तर्जुमान है, पाकिस्तान हमारे सर का ताज है, और पाकिस्तान एक मजबूत माशी तौर पे, सफारती तौर पे, दिफाई तौर पे मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीर की आज़ादी का ज़ामिन है, इसमें कोई दो आराई नहीं है। कुछ लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं, जो अजाइलम ली, जिन्होंने वहाँ पे वो नेशनल हो गए, उनके यहाँ पे कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट थे, वो लोग जब जलसा करते थे वो 20-25 लोग 50 लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन अब उसमें ट्रेडर शामिल हो गए। ठीक है। जब उनको मॉब मिल गया तो वो उन बदकिस्मतों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी। देखिए, लोगों के अपना नज़रिया होता है, कोई कहता है इलाके पाकिस्तान हो, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है खुद मुख्तार हो। भाई ये उस वक्त होगा जब प्लेबिसिट होगा। प्लेबिसिट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने कराना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है, और दोनों फ्रीक जब राजी होंगे, जब दोनों फ्रीक राजी, एक खित्ते में तो नहीं होना ना। वो तो पाकिस्तान ने तो कश्मीर के लिए पहला निशान हैदर जो है ना, पहला निशान हैदर वो कश्मीर के माज का है। बिल्कुल मेरे इल्म में है। तो फिर हमारा तो हमारे लिए पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हिंदुस्तान के साथ। अच्छा, ये फिर एलिमेंट जो एक अवामी हकूक़ की तहरीक, फिर कुछ लोगों ने ऐसे आप कह सकते हैं कि कुछ ने तहरीक को हाईजैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, नमाया हो गया। बिल्कुल खान साहब, ये जो आज़ादी वाली बात है, आप देखें ओटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया के साथ हुआ, यंग टर्क्स निकल आए, उन्होंने कहा जी, यंग टर्क्स ने कहा, उन्होंने कहा ये जो अब्दुल हमीद सानी है ये बड़ा जाबर है, बड़ा जालिम है, हमारे हुकूक नहीं है, तहरीर और तकरीर की आज़ादी नहीं है। तो यंग टर्क्स ने तहरीर और तकरीर की आज़ादी ली तो 2.5 बर-ए-आज़मों की सल्तनत ख़त्म हो गई, वो मायदा लोज़ान हुआ, इतना सी तुर्की रह गई। फिर आप ये इनकलाब की बात करते हैं, भाई साहब मैं इनकलाब का तालिब इल्म हूँ ना, आप तो कामरेड, हम ये इनकलाब का तालिब कामरेड मैं इनकलाब का तालिब इल्म हूँ। इनकलाब एक तब्दीली को कहते हैं। जिस तरह के इनकलाब ये लोग ला रहे हैं ना, ये इनकलाब कहते हैं जी इनकलाब फ्रांस आया। जब इनकलाब फ्रांस आया ना, फिर नेपोलियन आया जिसने 1.5 करोड़ लोग मार दिए। ये बांग्लादेश में इनकलाब आया, उनके ADP देखे कहाँ से कहाँ इकॉनमी पहुँच गई, श्रीलंका की कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अरब स्प्रिंग चली, लिबिया का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ, सीरिया का क्या हाल हुआ, यमन का क्या, ये इनकलाब आया ना। इनकलाब के बाद अगले हाल से भी गए। इनकलाब इसको नहीं कहते कि आप चीज़ों को टॉपल करें, इनकलाब उस चीज़ को कहते हैं कि लोगों की राय के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक एक हकीकी तब्दीली है। चीज़ों को टॉपल करना जो है ना, ये इनकलाब नहीं होता। दुनिया के अंदर जहाँ भी माओ ज़ेडुंग का इनकलाब, माओ ज़ेडुंग ने लॉन्ग मार्च किया, 12 लाख लोग मरवा दिए। फिर चौ एन लाइन ने उसको इनकलाब को संभाला, इनकलाब को, और उसको इंडस्ट्रियल इनकलाब की तरफ कन्वर्ट किया, वरना माओ तमीर और तरक्की की तो माओ ज़ेडुंग ने तो 12 लाख लोग मरवा दिए थे। लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग मार्च करते हैं, किसी को पता ही नहीं लॉन्ग मार्च है क्या। लॉन्ग मार्च तो माओ ज़ेडुंग ने किया, वहाँ से इस्तिलाह निकली। अब हमने वो अल्फाज अपना लिए हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं पता, उसका पता नहीं है, इसकी डेप्थ में वहाँ हुआ क्या था, और ये इनकलाब का लफ्ज़ कितना मुंह से कह देना इंसान है, इसकी अच्छा, आज़ाद कश्मीर में बड़ा रवादारी का काम था, बड़ी रवादारी का माहौल, इसी तरफ में रवादारी का माहौल था, प्यार मोहब्बत था। ये मैं इस तरह रुकिए ज़रा, ये जो बड़ी ज़बरदस्त बात की है। देखिए, हम पाकिस्तान में जब भी कहीं इंतखाबात होते तो हम कहीं तजिया करने इधर बैठते हैं तो आज़ाद कश्मीर की मिसालें देते हैं ना, कि वहाँ देखें बड़े बड़े मुखालिफ भी हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, बड़ा रवादार खित्ता है, बड़ा एक जो खूबसूरत चेहरा है, तहम्मुल, बुर्दबारी,
اور حکیم دنا لوگ یہاں سے کشمیریوں سے پاکستان کی لیڈرشپ مشورے لیا کرتی تھی، سردار عبدالقیوم خان جیسی لیڈرشپ سے، باقی سردار ابراہیم خان صاحب ان سے لیتی تھی. لیکن پھر کیا یہاں باد سموم چلی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو، مثلا آپ خود بیٹھے سارے مذاکرات اے جے کی حکومتوں نے، پچھلی حکومت نے بھی، اس حکومت نے، یہاں کے لوگ کو 53 ڈنگر، وہ گالم گلوچ کی وہ روش چلی ہے کہ خدا کی پناہ کوئی بندہ کو اپنی، ایک آدمی ہے اس کی کوئی رائے دے دے نیچے گالی لکھیں گے آپ. یہ گالم گلوچ یہ کہاں سے آ گالم گئی؟ گلوچ ہمارے سوشل میڈیا آ گیا نا سر، ہمارے لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا یہاں مین اسٹریم سے، ٹھیک ہے. مین لینڈ سے. مین لینڈ میں تحریک انصاف نے بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسا کلچر دیا، فیک اکاؤنٹس بنا کے دوسرا تیسرا گالی. وہ پھر آج کل لوگ اس کو، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم گالیاں دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے لائکس آ گئے، اتنے ویوز ہو گئے. وہ لائکس اور ویوز کے چکر میں جو ہے نا وہ گالم گلوچ شروع ہو گئی اور ہمارا فیبرک خراب ہو گیا. اور ان آزاد کشمیر کا فیبرک ان تحریکوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے عوامی حقوق کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اوکے، ہر آدمی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آزاد کشمیر کے اندر تو آزاد کشمیر کے اندر تو 85 کے بعد جمہوری نظام تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. بالکل. پھر بے شمار لوگ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں بار بار حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ہمارے لوگ جب اب تقریریں کرتے ہیں تو برطانوی جمہوریت کا حصہ دیتے ہیں. ابھی برطانیہ میں دیکھیں پچھلے 10 سال میں 6 وزیر اعظم بدلی ہوئے برطانیہ میں. سر، 4 سالوں میں 5واں وزیر اعظم آ رہا ہے. 10 سال میں، ٹوٹل 10 سال میں 6 وزیر اعظم بالکل تبدیل ہو ٹھیک کہہ گئے. رہے ہیں. تو ایک جمہوریت کا حصہ ہے. مہاجرین کا کچھ دیکھیں، چوئی وزیر علی صاحب مرحوم کیا میں کرنا کلا. آتا ہوں مہاجرین پہ آپ کا موقع، لیکن یہ جو تلخی درئی ہے، یہ جو آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل فیبرک ہے، جو تباہ و برباد، جس کے بقیے ادھیڑ دیے گئے ہیں، جو پولیٹیکل میں ووٹ لے کر آئے ہیں نا، ان کو جس طرح بے توقیر کر دیا گیا ہے، یہ جو اب تباہی پھیر دی گئی ہے، یہ درست کیسے ہوگی؟